مال بني عياد محمد يا سوي ما ولدتني كده كوري جو دیش کو تو سویا شکریہ ادا کران تسو ہمیشہ موثر کے مدد کی سکی تا لك ہمیشہ تا مدد کی موثر باش وجال تو اللي كابون سے میجیب نو انا مسوی جیتی یہ خاص کر ابو الله لازم صاحب و رمضان صدیقی صاحب و فاروق حیات مولانا سراج امجد سویا شکریہ ادا کران تام تنی قیمتی وکڑی ما یا کیسے کہ یا اللہ کو فضل و اجر کو آشان تاریخ 22 مارچ 2023 رمئی کیس گٹی تو یہ اعلان کران تو کہ معجل سے تیدی خواب کرا سے آئندے کہ ہر کو 22 مارچ کو تو اس مگاوریا قومی دو حساب دنا مازمناو کری تو ایله که ممکن بار کن فخران جولا اینه که موجودی تا ایله که حساب ما مناشو من خلنا بویانه کم کنا مناشو که خلاص ما که مختلف نام دیان اور مستدی جیب کے تدی پہچان ملاو کہ موجیبوں پہچان و خدا مسئلہ کہ اندے کہ ما کہ مئی من وان فخر سمن وان یا موجب کو حکومت قبولی هاي كودا قبولي لكن आज मैं खुदा मर्जी क्या था ना जरूरत है इंशाल्लाह मैं पक्का और मम्मी की कोशिश करी ऐसे कि मुख्य लेके खुदा मसले के दी मुख्य बहुत अब्दुल्ला साहब इंशाल्लाह इलेक्शन जो तो खुदा मसले या दी मुझे शैतान को मामू हुआ इलेक्शन में कम मामू मुस्तकबिल में लेके मजन हुए ना हुए पर काम हुई जीने की कोशिश करेंगे